tes pieds. 1, 1, 2, 2, on your feet. sur tes pieds. 2, 2, on your feet. sur tes pieds. You spirit of darkness. Toi, esprit de ténèbres. You animal spirit. Toi, esprit d'animal. Spirit of grandmother. Esprit de grand-mère. Today, Aujourd'hui, leave this boy quitte ce garçon and never return. et ne reviens jamais. Leave this family. Quitte sa famille. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Go! In Jesus' name. Amen. Jésus, Jésus est fidèle. Jésus, Mon Jésus est fidèle. Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, As from today, un nouveau commencement. a new beginning. Comme tu sors ici aujourd'hui, As you are going out from here tu vas today, voir la main de Dieu. you will see the hand of God. How are you? Comment vas-tu? Do you love How are you? Comment vas-tu? You're fine. You love Jesus? Huh? What do you have to do with Nigeria? Tu aimes Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire au Nigeria? It is a journey that I was supposed to embark on. You're supposed to embark C'est on un Nigeria. voyage que je devais faire. Okay. I'll pray for you, okay? Je vais prier pour toi. I see God blessing you in the domain of business. Je vois Dieu te bénir dans le domaine des affaires. Okay? Amen. You are going through a lot of torment in your dream. Tu fais face à beaucoup de tourmentes dans tes A lot of rêves. spiritual attack. Il y a les attaques Yes, sir. spirituelles. Okay? Yes, sir. But listen Amen. to me. Écoute-moi. As I pray for you today, Comme je prie pour toi aujourd'hui, you go and tell your family tu vas aller dire à ta that famille the prophet has prayed for me qu'un prophète a prié pour and moi. now I'm sleeping fine. You will see what God will do from Et today. tu vas voir ce que Dieu va faire à partir d'aujourd'hui. Whatever have been blocking you, Tout ce qui a te bloqué. I see a lot of things. Je vois beaucoup de choses. You are trying to make things move, but it is not moving. Tu t'efforces à faire marcher les choses, mais ça ne It's marche true, pas. sir. It's true, sir. Nothing is moving. Nothing is Rien moving. ne marche. As I pray for you today, Comme je prie pour toi aujourd'hui, spirit of life l'être de vie will come on you. va venir sur toi. Anything you start doing Et toute chose que tu vas commencer à faire à partir de maintenant will move, va avancer, will live. va marcher. Amen. Shakabadakata. Things will change in your life. Les choses vont Take him up. Soulevez-le. Whatever been fighting you, Tout ce qui a à te combattre, look at me here. regarde-moi ici. I command that spirit, J'ordonne à cet esprit, ancestral spirit, esprit ancestral. Feu! 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 leave this man, Laisse cet homme. leave this man, Laisse cet homme. leave. Quitte. Pow! You Et spirit pars. of darkness, Esprit de ténèbres. you must leave him. Tu dois le quitter. Fire! Shikatakata. You must leave him. Bring him here. Amenez-le ici. Listen to me. Écoute-moi. Listen to me. Écoute-moi. Écoute-moi. Listen to Si me. Dieu t'a amené ici If aujourd'hui, God brought you here today, Dieu est en train de changer ton histoire. God is changing your story. Écoute. Listen, listen, listen. Ne doute pas. Don't doubt. Parce que comme tu rentres, Because when you go back home, ce qui ne parvenait pas à marcher, what was not working, même si tu ne parvenais pas à dormir, even if you could not je sleep, parle en tant que prophète de I Dieu. speak as the prophet of Les God. choses vont commencer à marcher dans Things ta will vie. start working in your life. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Who are you? Qui Who are you? es-tu? Take him up. Qui es-tu? Who are you in him? Qui es-tu en lui? What have you done to him? Qu'est-ce que tu lui as fait? What have you done? Qu'est-ce que tu lui as fait? You say what? Tu dis, What have you done to him? qu'est-ce que tu lui as fait? Have you not heard him? Vous êtes à combien en lui? Before I reach 3. Avant que je n'arrive 3. What have you done to him? Qu'est-ce que tu lui as fait? What have you done to him? Qu'est-ce que tu lui as fait? What have you done to him? Qu'est-ce que tu lui as fait? All over your body. Partout sur ton corps. Holy Ghost. Fire! Feu! All over your body. Holy Ghost. Fire! Feu! Every part of your body. Toute partie de ton corps. Holy Ghost. Fire! Feu! What have you done to him? Qu'est-ce que tu lui as fait? You say what? Tu dis, You can hear vous pouvez écouter the ugly part of that which is destroying him.
La mauvaise partie qui le détruit. Any ugly part destroy your marriage, Toute mauvaise partie qui détruit ton mariage. destroy your Qui finances. détruit tes finances. Today, Aujourd'hui, I command it broken. j'ordonne que ce soit brisé. I command it destroyed. Que ce soit détruit. I command it broken. Que ce soit brisé. In the name of Jesus Christ. Amen. What have you done to him? Qu'est-ce que tu lui as fait? Huh? How many of him? Qu'est-ce que tu lui as fait? Speak out. Parle. How many of you? Vous êtes à combien? How many of you? Who is he? What have you done to him? Qu'est-ce que tu lui as fait? Huh? You have been in him for how long? Tu as été en lui pendant combien de temps? For how long? Who are you? Combien de temps? Who am I? Qui suis-je? I'm a servant of Je suis le Jesus. serviteur de Jésus. Sent for the deliverance of this boy. Envoyé pour la délivrance de ce garçon. Sent to cause this boy to prosper. Envoyé pour pousser ce gars à prospérer. And he must prosper. Et il doit prospérer. And you here must Et prosper. toi ici, tu dois prospérer. Amen. What have you done in the life of this young man? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de ce jeune homme? I will destroy him. Je vais le détruire. You will destroy him. Tu vas le détruire? Why do you want to destroy him? Pourquoi tu veux le détruire? Why do you want to destroy him? Pourquoi tu veux le détruire? Leave him, leave him. All over your body. Partout sur ton corps, On the floor. sur le sol. Holy Ghost fire. Feu! On the floor. Sur ce sol. Holy Ghost fire. Feu! On the floor. Sur le sol. Fire. Feu! Fire. Feu! Fire. Feu! Feu! Will you leave him? Tu vas le laisser? Will you leave him? Tu vas le laisser? You say? Tu dis? You say what? You say? I want to destroy all his family. You want to destroy all his family. Tu veux détruire toute sa famille. Why do you want to destroy his family? Pourquoi tu veux détruire sa famille? Why do you want to destroy his family? Pourquoi tu veux détruire sa famille? Huh? Think that they are all and all. Because they think that they are all and all. Parce qu'ils pensent qu'ils sont tout et tout. Huh? He is the next person. Il est la prochaine personne. What? Leave him, leave him. Anybody affair. Why do you say he's the next person? Come here. Pourquoi tu dis qu'il est la prochaine personne? Why do you say he's the next person? I kill his brother. You kill his J'ai brother. tué son frère. The crowd should be. The crowd should be. You kill his brother. Tu as tué son frère. By what means? Comment? How? Par quel moyen? Get him. You infected him with illness. Huh? Il lui a infligé la maladie. What kind of illness? Quel genre de maladie? Speak out. Parle. So after killing the brother, so you infected him with illness. Donc tu l'as infligé Yes. de la maladie. What else have you done in the family? Quoi I've d'autre as-tu destroyed fait? them. You have destroyed them. Tu les as détruits. How have you destroyed them? Comment est-ce que tu les as détruits? What are the things you have done? Quelles sont les choses que tu as fait? He is the eldest now. Yes. Il est le plus grand. And the maintenant. one following him behind. Uh-huh. Celui qui le suit est mort. Presently, he's in jail. He's in jail. I put him there. Celui qui le suit Because présentement est en prison. I need to destroy all his family. Je dois need to détruire destroy. toute sa famille. None of them will prosper. Yes. Personne ne va prospérer. The mother, I inflicted her with illness. La maladie, sa mère, j'ai infligé la maladie. Say, Yes. you say what? I infected her. You infected her. Yes. So you are the cause of the family problem. Donc tu es la cause des problèmes de la famille. Huh? You talking, who are you? Toi qui parles, qui es-tu? Speak out. Who are you? Parle. Qui es-tu? Who are you to destroy the family? Qui es-tu pour détruire la famille? Who invited you Qui t'a invité into this family? dans cette famille? Who? Qui? Let me not reach 3. Que je n'arrive pas à 3. 1, 1, 2. 2. Their grandmother. You are their grandmother. Je suis le grand-mère. Every spirit of darkness Tout esprit des ténèbres operating in your qui family, opère dans ta famille, I command deliverance from today. j'ordonne la délivrance à partir d'aujourd'hui. I Amen. command deliverance from today. J'ordonne la délivrance à partir I d'aujourd'hui. command deliverance from J'ordonne la today. délivrance à partir You d'aujourd'hui. hearing me? Toi qui m'écoutes, I command j'ordonne la deliverance délivrance. in the name of Jesus Christ. Amen. About his career, what have you done to his À career? propos de sa carrière, qu'est-ce que tu as fait?
I destroy him. You destroy it. I J'ai make him détruit. to stay away from school. You made him to stay away from school. Je l'ai fait fuir because he l'école. was the intelligent person among us. He was the most intelligent amongst all. Il était le Yeah, plus so intelligent. I decided he would be the one to look over his family. So in order to take his life, I've destroyed. Okay. So, That's him. Il devait être celui qui devait To regarder be sa a femme. drunkard. okay, you have invited him to be a drunkard. He went to Dubai. Where is he? Je l'ai rendu alcoolique. So this guy went to Dubai. Donc ce gars est He allé à went to Dubaï. Dubai. Who brought him back? Qui l'a ramené? Who brought him back? Qui l'a ramené? Huh? Qui? You say Tu dis? He obtained nothing in Dubai. he obtained nothing. Il n'a rien obtenu à I Dubaï. inflicted him Mhm. to be smoking cigarettes, Je l'ai infligé walking from places la to cigarette. places, Mhm. drinking alcohol. Drinking alcohol. marcher d'un endroit à l'autre pour boire de l'alcool. He was deported. That's why he was deported. C'est pour ça qu'on l'a rapatrié. Petit voisin, Neighbor, c'est bon it is good de servir Dieu. to serve God. You have killed the brother. Tu as tué son frère You want to not kill him. et tu veux maintenant le tuer. And you have put the junior brother in jail. Et tu as mis son petit frère en prison. He traveled to Dubai. Il a voyagé pour aller à The Dubaï. spirit make him to start drinking there. L'esprit l'a poussé à commencer à boire And they deported him. et on l'a rapatrié. Today is the end. Aujourd'hui, c'est la fin. In the name of Jesus. Amen. Do you know that your end has come? Est-ce que tu sais que ta fin est arrivée? Do you know that your end has come? Est-ce que tu sais que ta fin est arrivée? Imagine que sans Jésus, Imagine without Jesus si Christ. c'est que le chasse ne vient pas dans un milieu comme ça où If this type does not come in this kind par sa of milieu, miséricorde il est libéré. that by his mercy he is free. Alléluia. Amen. Il va continuer à souffrir en pensant que c'est Dieu alors que ce n'est pas He will Dieu. continue suffering thinking that it's God, meanwhile Il it's va not continuer à God. blâmer Dieu que Seigneur, pourquoi je continue à souffrir He will alors continue que blaming God. la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu continues à faire quoi? À souffrir. Meanwhile, Va the will of où God is not for you to j'ai suffer. ordonné ma présence. Et lorsque Go tu where pars I- là-bas, tu seras libéré et tu vas voir quoi? La joie de ce que tu cherches. Amen. Lorsque Dieu veut te bénir, When God wants to bless you, Dieu ne vient pas te bénir. God will not Dieu come from the heavens to t'envoie bless you. où tu vas voir ce qu'il faut He d'être sends you where béni. you will have what you need to be blessed. Amen. Comme aujourd'hui, Like today, après sa délivrance, after his deliverance, sa mère sera guérie his mother will be healed et le petit frère and his junior sera brother libéré will be free miraculeusement. miraculously. Et sa vie And his va life changer. will change. Et lui qu'on veut tuer, And him that they want to il ne kill, va pas mourir. he will not die. Now, are you ready to leave this boy? Tu es prêt à laisser ce garçon? You say? Tu dis? Are you ready to go? Tu es prêt à partir? You say what? Tu dis quoi? Huh? The journey that he was supposed to embark. Yes. Le voyage qu'il devait faire. The mom is too stubborn. Uh-huh. Despite all what I did to him Uh-huh. Il est trop têtu. Malgré tout when ce he que was je lui ai fait. deported in Cameroon, Quand il a été rapatrié thinking au that I'll Cameroun, finish his life here. je savais qu'il devait finir avec sa vie ici. As stubborn as the mom was, Comme sa mère est tellement têtue, thinking that entêtée. all her money, I'll waste them. Elle a dépensé tout son argent. Elle a gaspillé tout son argent. Came here, he was supposed to go to France. They paid. He got You did it. Tu as fait cela. Are you ready to leave him now? Est-ce que tu es prêt à le quitter maintenant? You say? I won't. You won't leave him. Tu ne vas pas le laisser. Okay, I didn't come to debate or to ask you. Je ne suis pas venu pour faire un débat ou bien pour te demander. I'm telling you Je te dis that you are leaving this boy, que tu quittes ce gars. you are leaving the family, Tu quittes sa famille. and you will never return. Et tu ne reviendras jamais. Right now, Maintenant, I command you, je t'ordonne. remove what you've put in the kid brother.
Enlève tout ce que tu as mis dans son frère, in the life of the mother, dans la vie de sa mère and in the life of this young boy. et dans la vie de ce jeune garçon. Now, Maintenant, as I count from 1 to 3, comme je compte de 1 à 3, carry your property. ramasse toutes tes As you propriétés. go out of this Et boy, comme tu sors hors de ce I gars, command, j'ordonne let the brother be released from que son jail. frère soit relâché de prison. Let the brother be released from Que jail. son frère soit relâché de prison. In 1 month, Dans 1 mois, I command, j'ordonne let the brother que son frère be released from jail. soit relâché de prison. In a month, Dans 1 mois, let him leave that jail. qu'il quitte cette In prison. the name of Jesus Christ. Amen. As you go out of this Comme tu boy, sors hors de cet homme, let this boy, que ce jeune homme, I give him 3 months. je lui donne 3 mois. That 3 months, Je lui donne 3 mois. this boy will travel Il va voyager. in the name of Jesus Christ. Amen. All what he has lost Tout ce qu'il a perdu in 3 months, dans 3 mois, he shall have it double. il va avoir cela le double. Right now, Maintenant, pack your load. rassemble Remove. tes affaires. Pack your load. Plie tes bagages. Whatever you put in him, Tout ce que tu as mis en lui, remove. enlève. Remove. Enlève. Remove. Enlève. Take them all of you. Enlève tout. Stand up, up, up. Lève-toi. First 3. Avant que je 1. 3. 1. On your feet. Sur tes pieds. I say on your feet. Sur tes pieds. 1, 1. 2. 2. On your feet. Sur tes pieds. 2. On your feet. Sur tes pieds. You spirit of darkness. Toi, esprit de ténèbres. You animal spirit. Toi, esprit d'animal. Spirit of grandmother. Esprit de grand-mère. Today, Aujourd'hui, leave this boy quitte ce garçon and never return. et ne reviens jamais. Leave this family. Quitte sa famille. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Pow! In Jesus' name. Amen. Regarde comment il est surpris. Look at how he's surprised. Lui-même ne sait pas ce qui se passe. He does not know what happened. Il est fidèle. Fidèle. How are you? Comment vas-tu? Hello, sir. How are you? Comment vas-tu? How are you? Comment vas-tu? What just happened to you now? Qu'est-ce qui vient de se passer avec toi? Huh? I'm surprised. You say Je suis Surprised surpris. I'm here. you are surprised you're here. Je suis surpris d'être ici. Can you remember what you just said? Tu peux te rappeler ce que tu as dit? Say anything? Huh? Did I say anything? Yes, you were talking here. J'ai dit quelque chose. You say, Did I mention it? Yeah. huh? You say what? Tu dis quoi? Just say what you just said. Dis ce que tu as d'abord dit. Just ask me again that question. I will answer you. Pose-moi encore cette question et je vais te répondre. Mention any statement here? Did you mention J'ai anything? mentionné une Ok. phrase ici. Okay, let me call somebody. Let's know if you mentioned something. Je vais appeler quelqu'un. Il va nous dire si tu as mentionné quelque Come. chose. Come. Viens. What has he said? Qu'est-ce qu'il a dit? Okay, you are also crying your own. Tu pleures aussi ta Sorry. femme. When he said he was in Dubai, Yes. attacked him. He went through a lot. When the grandmother inflicted him with alcohol, cigarette. Also, I was just like, the battle there is not easy. Okay, you have also been in Turkey. Okay. The battle there The attack from the family background. So you are not seeing his story to be more of what you went through. Yes. And that's why it's causing you to cry. Yes.
Okay. God bless you. It's over. You have not made a mistake to come here. Tu n'as pas fait une erreur de venir ici. Okay. Amen. Jesus Jésus-Christ. has set you. Listen. Jesus has set you free. Jésus-Christ t'a Amen. libéré. You were in Dubai. Tu étais à Dubaï. Yes, sir. You were repatriated Tu as été rapatrié I was repatriated. because of alcohol à cause de l'alcool Yes, sir. and cigarette. et la cigarette. Yes, sir. Huh? Your junior brother is in jail. Ton petit frère est en prison. He's in jail. Huh? Yes, sir. Your junior brother is in jail. Ton petit He's frère est in en jail. prison. Your brother, who is not even up to 18 years. Mon petit Yeah, frère qui n'a même but pas 18 ans. they gave birth to them back then in France. On l'a So- couché en France. He was supposed to become a footballer. Il devait devenir footballeur. There was a tournament which was organized there in France. Il y avait un He became tournoi the best ever player. organisé en until France. the Il était le government meilleur joueur. Took an initiative that the government took initiative that immediately when he arrived 18 years, Et le gouvernement a pris les they will initiatives put him into the French national team. que quand il aura 18 ans, il sera Being dans l'équipe a, nationale. being a best footballer in Étant all the un various meilleur competitions, Footballeur, the government decided to give him a very big mansion house. le gouvernement a Where décidé de lui donner presently une grande is maison. where my mom is living. Présentement, c'est où ma mère vit. Them all are living there. Eux tous habitent là-bas. But Mais later on, après, something happened. quelque chose s'est passé. He started smoking, Il a commencé à moving fumer, with bad friends, marcher avec les mauvais amis. even sleeping and coming home at night. Il dormait, il venait To à an la maison dans extent la that nuit. they went and organized a gang. Au niveau où on a organisé un gang. When they organized the gang, Et quand ils ont créé ce groupe, their bad gang, they went and did something bad until they were taken to court. ils ont créé un groupe et ils sont allés faire quelque chose de mauvais. Whenever whenever he is outside À chaque doing fois all qu'il est his dehors, bad things, il fait ses mauvaises choses. he is not in his own right senses. Il n'a pas, But il immediately n'a they pas tous put ses him in sens. jail. Mais immédiatement, comme on l'a mis en prison, That was when he started like recalling back himself c'est là où to il a an commencé extent à that we have revenir. à checked lui. for different man of God. Au niveau où on a recherché beaucoup Different. d'hommes de Dieu. Can we celebrate Master Jesus? My brother now is in jail, of which they have sentenced him one year in jail. Parce que le problème est que So, mon but frère est en still yet, prison et since on lui he's a still in donné un jail, an. he's still in jail. Il est He's toujours still en having prison. other problems coming, meaning that even if that 1 year finish, another year will still Même come comme in. il est en prison, il a encore d'autres So, problèmes. My mom is there. Ma mère est Her là-bas. leg, she cannot walk again. Son pied, elle ne peut plus marcher. She's using now best crutches. Elle utilise les béquilles. All her business is not working again. Tout son, To an extent that ses she affaires ne could marchent not plus. just sit down again. So she directed me to go to Bamenda, Au niveau où where elle m'a I could dirigé go d'aller à and meet Bamenda, this man of God. où je devais rencontrer cet homme de Dieu. Les, she sent me 85,000 francs. Elle m'a envoyé To de go to l'argent Bamenda. pour aller là-bas. But you know what? Mais vous savez quoi? I used the money. J'ai utilisé l'argent. I used the money and I played Paris foot. J'ai utilisé l'argent pour jouer le pari foot. I used the money and play Paris foot J'ai utilisé l'argent pour jouer au pari foot and drinking. et à boire. Now, when I realized something, Et je me suis rappelé it de was quelque chose. yesterday. C'était hier. I was supposed to be in Bamenda Je devais être à Bamenda today in aujourd'hui church. à But l'église. yesterday, I said to myself, Hier, je me suis dit, I was scrolling on Facebook j'étais sur Facebook before I met one prophet. et j'ai rencontré un That prophète. his name again, I've forgotten. J'ai But oublié son he's nom. a prophet in Boya. C'est un prophète à Boya. So, I said to myself that God does not exist. Je me suis dit que Dieu Why are you n'existe sending pas. me to God? Pourquoi est-ce que tu m'envoies But- à Dieu? When that prophet drew my attention Quand ce prophète a and was attiré mon prophesying attention to me, et il prophétisait, I was honest. How did this man know? et je me suis demandé What comment we are est-ce passing qu'il through. connaît ce qu'on traverse. So he asked me, Il m'a where demandé, do I live? I said, I live in Douala. il m'a Where demandé où is j'ai that vis. in? J'ai dit Douala. Makepe, Misoke. Il a demandé où j'ai dit à Makepe. That was when C'est là he où directed me to the man of God. il m'a dirigé à We l'homme de Dieu. celebrate Master Jesus.
Yes. I waited until when he gave me the number. J'ai attendu, il m'a donné le numéro. This statement that he quoted, I will never forget. Cette phrase He qu'il m'a made a dit, statement that je ne vais jamais oublier. as true as he is, that's the same man of God that he's directing me to. Aussi vrai qu'il est, There I'm going, my problem will be solved. aussi vrai aussi que l'homme de Dieu où il envoie est. Amen. Il est fidèle. Jésus. Jésus est fidèle. Jésus. Mon Jésus est fidèle. Jésus. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Be seated. Certains parmi nous Asseyez-vous. n'ont pas vraiment compris la douleur Some of us don't understand the pain laquelle cette famille traverse. that this family is going through. Ta maman est en France. Your mother is in France. His mother is in France. Son petit frère His junior brother n'a même pas encore 18 ans. is not yet 18. Mais la manière qu'il joue au foot, But the way he's playing football, le gouvernement de the France government in les France a donné une propriété en France gave them a mansion there in France à cause de son petit frère. because of his junior brother, Là où sa maman habite présentement. where the mother is living Parce que le presently. petit frère joue bien au football. Because the junior brother is playing football Mais very son well, âge était encore petit. but he was still young. Le gouvernement attendait qu'il atteigne 18 ans avant qu'on le crée dans l'équipe nationale The government de was France. waiting for him to have Dans 18 toutes les compétitions in all the competitions que son petit a joué, that his junior brother played. le meilleur. He was the best. Mais subitement, But suddenly, quelque chose s'est passé. something happened, Le petit frère commençait à and he started smoking. fumer. He started C'est smoking. comme ça qu'on a attrapé le petit That is how they arrested him, en prison. and they brought him to Et jail. c'est rien qu'en prison que le petit se souvient de tout. Donc ça veut dire que lorsqu'il fait It's quelque chose, only in il n'est pas au prison. courant. Mais en prison, il devient quoi? When Conscient. he's doing something, he's not conscious, Et but in donné. prison, he became conscious. Tu peux imaginer. He was surprised. Tu peux imaginer. Can you imagine? Cet même esprit. That same spirit, Et comme le petit est encore en prison, as he is in on lui a prison, donné 1 an d'emprisonnement. they gave him 1 year. Mais les problèmes qui se lèvent derrière les 1 an, ils ne sont même pas sûrs s'il va seulement faire 1 an en prison. And he has so many problems there that we are Ils not ne even sure he will connaissent make pas là où only les 1 problèmes ne year. font que se lever. They don't know where the problems are coming from. Sa maman, les pieds sont enflés. Ne peut plus rien faire. Comme l'esprit là venait de dire qu'ils ont affligé qui? La maman As the spirit said, they inflicted the mother. en France. Et lui-même, il devait être en France. And he He was wanted to supposed go to be in France. Your mom wanted you to come to France. Yes, Pastor. Wanted to come to France. Yes. The money just went like that. Et l'argent est parti juste comme ça. The money just disappeared. Disappeared. They can't tell. On ne peut pas dire ce qu'on a fait avec l'argent. Lui-même, il devait être en France. Mais He was supposed to be in France. quelqu'un dit Dieu est fidèle. God is faithful. Parce que si le chasse ne traverse pas cette chasse de délivrance, If you don't go through this type of deliverance, rien ne va changer. nothing will change. Mais listen, as I've prayed with you today, Comme je prie avec toi aujourd'hui, in 1 month, dans 1 mois, things will change. les choses vont changer. Even the 1 year they gave him, Même les 1 an qu'on a donné à ton frère, it will be cancelled. ça sera annulé. I will pray with your mom. Je vais prier avec ta mère. I will pray with her over phone. Je vais prier avec elle par le téléphone. You will see the testimony. Et vous allez voir les témoignages. You will come here Tu vas venir ici and share your testimony. et Yes, partager sir, ton yes, sir. témoignage. You will travel. Et tu vas voyager. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Quelqu'un dit Jesus n'a power. Jésus, c'est la puissance. Tes voisins, Neighbor, you are in the right place. tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. You are in the right place. Tes voisins, Neighbor, assois-toi sit down
confiance. with confidence. Avec confiance. With confidence. Parce que ici, Because yes, c'est toujours it's always dangereusement dangerously dangerous. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus. Here is Jesus. Et tu ne vas pas rentrer. And you will not go back. Tu ne peux pas être ici avec nous You cannot be here with us pendant 3 mois for 3 months et que rien ne change. and nothing changes. Jamais. Never. Jamais. Never. Si tu viens vrai, If you come truly, au plus tôt c'est 3 mois, tu latest is 3 months. toi-même, You commences à yourself, you ressentir le start changement feeling de toi-même. change. In Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, As you are here, Alléluia, Amen. dis voisin, Neighbor, sois posé. be calm. Parce Calm que down. tu es là où il faut Because you are where pour you vaincre have to au nom de Jésus. conquer. Amen. So, you go and test her now. Je vais aller la tester maintenant. What's her name? Madame Oben Meritabe. Uben Meritabe. Wherever you are in France, Partout où tu es en France. be here. Amen. That thing on your leg, Cette chose sur ton pied. let it disappear now. Que ça disparaisse maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Meritabe. That which they put in your legs. Ce qu'on a mis sur tes pieds. Be here. In Jesus' name. Amen. What's the name of your brother? Quel est le nom de ton frère? Bisson Blair Orok. Bison Blair. Orok. Orok. Bison Blair Orok. As I called your name on this altar, Comme j'appelle ton nom sur cet hôtel. where you are in that prison Où tu es dans cette prison. in En France, France. whatever they stood on Peu importe ce qui se sont tenus sur. to give you 1 year, Pour te donner une sentence d'1 an. as far Aussi longtemps as it was orchestrated spiritually, que c'était orchestré spirituellement. I enter the case file. J'entre dans le cadre du I dossier. reverse it now. Et je renverse cela I maintenant. reverse it Je now. renverse cela And maintenant. I command your release. Et j'ordonne ton relâchement. That atmosphere of confusion, Cette atmosphère de confusion. I silence it from today. Je mets cela au silence à partir In d'aujourd'hui. the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. In Amen. the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. 1 month. 1 mois. Be released from that jail. Tu seras relâché de cette prison. 1 month. 1 mois. Be released. Sois relâché. In Jesus' name. Amen. 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 God bless you. Que Dieu te bénisse. Okay. Amen. Jesus has set you free. Jésus-Christ t'a libéré. Test your mom Okay. and let us know. Écris à Okay? ta mère et fais-nous savoir. And Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'll pray with you. Je vais prier avec toi. I'll meet you later. Okay. Je vais te So rencontrer that I après. can pray with the family. And Que you je see. puisse. So I just set you free. Don't go back to alcohol. Comme Jésus-Christ t'a libéré, ne repars plus dans l'alcool. I won't. Okay. Amen. After 3 months, you see great change. Après 3 mois, tu vas voir les changements. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Say thank you, Jesus. Merci Jésus. Acclaim Jesus. Clap for Jesus.